ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ନୂଆଗିରି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଥିବା କଳାକାର ହଠାତ୍ କହିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୈତାରୀ ବାବୁ ବଡ଼ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ସହଜ ଭାବିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଳି ବୋଳିକି ଗୋଟେ ଧନୁସର ଧରିଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ରାମ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ ସାପ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବେ ବେକରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଦେବେ ଜଟା କରିକିରି ସିଏ ମହାଦେବ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି এবং আপনার নিজে যদি গোটে বংশী ধরিকি ফুঙ্কিবে আপনার কৃষ্ণ হয়ে যাই পারতি। জগন্নাথ হওয়া হলে অন্টাঠু তলকু কটা হব, হাত এঠু কটা হব, দুইটাক কান কটা হব, আখি পতা কটা হব, ওঠ কটা হব, কেতে কোণ হলে জগন্নাথ হেবে। যেতিকি সরল সেতিকি জটিল। আপনার এই যে চামচাগিরি, এই যে তেলমরা, এই যে চামচাগিরি কথা কাহি কহিলে, এই যে টেকা কথা বতি পেলা কথা কাহি কহিলে? কারণ আপনার নূয়া নূয়া ঘুঙ্গুর বাঁধছেন, ডাহাণী যেতবে নূয়া গুহ খায় সে বহুত গুহ চরি যায় এবং আপনার নূয়া ঘুঙ্গুর বাঁধিবারু নূয়া নূয়া বহুত নাচুচ্ছেন। आपर द्वितीय कथा जी आम रही भिके पांडियान जे जी की हेले माने नवीन घर लोक और सबुठ अंतर लोक काम करुवा लोक सी आम जोई पुओ जो भिके पांडियान बा कार्तिकेयन पांडियान पाखे कामिया जानी भाया रंभा उर्वशी मेनका मैंने अच्छा आपण जगन्नाथ कौन कहे बॉलीवुड गुलशन ग्रोवर शक्ति कुमार ओल्लैक आसिक शक्ति कपूर भी कहे जे नहीं जगन्नाथ हेले नवीन पट्टनायक। किए कामिया नानी कमाल, ये कामिया जानी कमाल आपण कौन केते लोक आसिक जगन्नाथ कहे पाखे कामिया अच्छी, पाखे किमिया अच्छी, पाखे श्रद्धा अच्छी, पाखे टिकिली अच्छी, केते गणिका रखिंट। तेणुक जो गणिका ताकू खाइब एथर गोटे गोटे आमर कणिका बेल आसीगला जिते बड़े जो राक्षस निजी भगवान कही तार ध्वंस होती। राम संगे रावण, कंस संगे कृष्ण संगे कंस एवं जगन्नाथ संगे भिके पांडियान और नवीन पट्टनायक हली आगू पड़े बड़ी। जय जगन्नाथ।